Kisah di sesebuah negara, sai gemah ripah loh jinawi. Toto tentram kerto raharjo, tinggalah ugi pangeran, sai ugi segala berkecukupan. Pangeran tercawo adalah anak ragah kepiah mas, sai ago ngengateiken Jepano berikutnya. Pangeran Jino mak puas jamo kehidupan sai segala berkecukupan. Beliau ago ngemembara, ngesugei induk demei induh, ngekekai jatei dire jamo pengalaman ugi. Dua jimo bulapah atei ngiwen ke atas jamo ke bawah, ngekekai binatang buruan. Jo, bejo, sikam dikedo jo. Pangeran, sikam dikedo pangeran. Mereka bulapah mundur, gedau ino bertabakan, buge, sampai gelimbungan. Aduh, sikam inai hati-hati. Hehe, maha pangeran, Ika mak pandai lamun ditundun pangeran. Sikam iji adek jojo. Nya ago cerita. Buatnya pangeran. Mereka menjeng bugege cerita. Kok mak wat binatang ya hani iji? Ya pangeran, hening sekali, tapi iji dikedo ya pangeran. Ulahnya sikam, ulih sikam, memangnya sikam pandai. Ya hak, gawe pangeran pandai. Pangeran jamo bejo temagei peso ngewe wajimo di hadapan tian. Ika mak pandai pangeran. Maaf bu, dapat ikam bululi. Borodo cuman menang, beliau nayah rasan jamo kayu bakarnya. Permisi bu. Pangeran ngepaheki Borondo, jamo tiba-tiba Borondo peso ngewen kedatangan pangeran. Adalah siapa sikam? Ikam peratau bu. Mahat iji aneknya ya? Iji anek dadapan nak, sikam adi dialek jo. Ikam lagi mengembara bu, tapi terkualat, mak pandai jalan. Wah, ya gadeu, tutuk ikam gawe. Sikam anak ikam, jadikan anak angkatnya caro. Ya cara, jo bejo. Lamen ikam, basing sikam gawe. Tergato sikam jadi anakku, namamu jadi ande lumut. Jamo sikam muni tutuk ikam. Payah bu. Mereka pun lapah ngarah rumahnya Mbok Rondo. Di anek baki wat sesebuah nuo sai didihuni oleh kelinting kuning jamo ibu tirinya. Jamo muni saudara-saudara tirinya. Ino kelinting abang jamu, kelinting ijo, ibu tiri kelinting kuning. Puber beri laku pilih cudui. Beliau temen ngesayangi, jamu ngejugiten anak-anak kandungnya. Ino kelenting suluh jamu, kelenting hijau. Jamu beliau membenci anak tirinya, kelenting kuning. Aduh panas sekali. Kelenting kuning, ambilkan es untukku, cepat. Iya bu, sebenarnya iji bu airnya. Lama sekali. Ngapain aja, sikam pedem ya, bermalas-malasan ya? Ah, mako ikam karena yarasan di dapur. Alah, alasan aja bisanya. Mulai ke dapur sana. Kelenting kuning pun lapah ke dapur. Ande lumut. Umurmu cukup gede, wai ngembimbing nuwo ijan. Apakah Sika mempunyai mulai yang kau dambakan sebagai pendamping hidupmu? Bok, sebenarnya Nyak Gadeu mempunyai ugi mulai saya idam-idamkan. Angin, Nyak mak pandai beliau buat gimana? Bagaimana lamen Nyak Mbok buatkan sayembara saja? Terserah Mbok gawe. Jo, kesini sebentar Jo. Iya mbok, wat apa? Sekarang Sikam sebar ke saya ke pelosok negeri. Buai ngekekai pendamping ande lumut. Baik mbok, kerjoken. Bejo pun lapah jamo mitar, ngekehaken ge begitu sayembara tercawu. Ibu tiri kelenting kuning lagi duduk-duduk di depan nuwo wateu. Ini bejo sampai di depan nuwo ibu tiri kelenting. Beliau pu gato ngumumkan sayembara ini. Wahai kaban gadis-gadis cantik, Mbok Rondo dadapan mengegawai sembara untuk ngekakaikan
pendamping uki guai anaknya ande-ande lumut. Sai tempatnya mak deragan lagi. Becing sai ibu mekhite dapet mugegeh ke rumah Mbok Rondo dadapan segera mungkin. Ibu tiri terkejut. Jamo Gato memanggil Klenting Abang Jamo Klenting Ijo. Klenting ijo, klenting abang, cepat keluar. Klenting Abang Jamo Klenting Ijo keluar, anjak nuwo Jamo tergesa-gesa. Adanya toh mbak? Itu ande-ande lumut, kekai pendamping hidup. Apa bu? Ande-ande lumut saya cala kuadrat ini bu. Iya, Metei harus tutup sayembara itu. Harus? Ya udah, Gato, Metei, dandan saya cantik. Gadeu ini berangkat. Klenting Abang Jamo Ijo lapah ke kamar Tian masing-masing. Guai ngemehias diri Tian secantik gaga. Klenting Kuning saya anjak Jino diam-diam ngedengaikan pembicaraan ibu Jamo sekelik dirinya. Ia pun ngecikani ibunya. Ibu, Hei, ngapain kamu di sini? bu, boleh kan ya tutup sembara itu? Tidak dapat. Sikam nak dapat ikut. Bu, nyak batal, nyak temen aku tutup. Selagi nyak gadeu melayanimu, jamu putri-putrimu, nyak ma anja ngekeliui. Apapun darimu, nyak pengatai, bu, sekalai iji saja. Ibu tiri Klenting Kuning cutik kesian Jamo Klenting Kuning. Baiklah, Sikam dapat tutup. Tapi Jamo syarat si gadeukeun segala pekerjaan nuwo tertutup. Ngedawakan ubung manuk, ubung sape, gudang ngekuras kulam, payeu, gadeu, dan lain-lain segadeu ini. Sikam harus ngedawakan kuali sai kacap Jamo angus ini di sungai. Segala ini harus gadeu hari ini. Baik bu, agonya lakukan segala ini. Klenting Kuning lapah Jamo mitar segala pekerjaan sesuai Jamo kisung ibu tirinya Jino. Klenting Abang Jamo Ijo keluar, anjak nuwo Jamo pamitan adik ibunya. Bu, Ikam berangkat ho. Doakan selesai anja Ikam dipilih andi-andi lumut. Iya anakku. Doa ibu bugehe Metei kilui dapet. Hati-hati di jalan. Kami berangkat bu. Klenting Abang Jamo Ijo berangkat ngarah nuwo Mbok Rondo dadapan. Klenting Kuning pidang hari bekerja makko gasa kalih Jamo keluh kesah lajin beliau diperlakukan kasar oleh Mbok Rondo Klenting. Cuma beliau Jamo Allah gawe say pandai betapa sesedihnya dirinya. Beliau berharap Tuhan Ago ngajukan ganjaran say igah gagak untuknya. Wateu Klenting Kuning ngebasuh kuali di sungai. Ulahnya ke ijo penderitaan hidupku. Kilui nak nedes menjalaninya. Tiba tegoh wat seseorang ngepahihi Klenting Kuning. Hai mulai cantik. Siapa Sikam? Sikam adikun gabannya adalah sifat ngagak. Saiwat gelom dirimu. Agonya kamu? Aku agau memberimu sebuah pusako. Pusako iji berupa helai sai kelak, bufaidah bagimu. Terimalah mulai ngagak. Jimo misterius itu pun ngejuken pusakanya. Ayo, terima kasih. Orang ini ngetipikan Klenting Kuning. Jamo Klenting Kuning pun mengambil kuali Jamo lapah. Di sesebuah batang are say airnya rapet. Di disitulah gaga kangkang ugi. Beliau say ngekuasai batang are ini. Di dialah si gaga kangkang sayati. Wah, sungainya banjir. Bicara cara gam menyeberang. Iya Mbak Yu. Iwet ini Yu kakak. Wah, ayo gam kilui tulung. Yuyu kangkang gawe. Iya Mbak Yu, ayo. Yuyu kangkang. Hahaha, watnya mulai manis. Yuyu kangkang. Nak kilui tulung. Diseberangkan lewat batang are iji. Wah, ini berat sekali. Bahaya sungainya. Nyak kilui imbalan. Imbalannya apa? Uang. Wah, Sikam ini mata duitan.
Iyo yuyu kakang mato duitan. Mak, nyak mak, aku duit. Hahaha. Gadeu ino apa? Imbalannya adalah ngeambau pungau meteu. Ya gadeu, lamen geh inau. Aku kemana? Kedo imbalannya. Beberapa watel gadeu ino datanglah kelenting kuning ago menyeberang. Ho, ini apa? Baunya mak bangi, wajahnya jahil kupe. Wah, kok banjir ya? Nyucaro, nadapek menyeberang. Inaiwat yuyu kangkang. Yuyu kangkang. Tulung seberangkan ikam. Melewati batang are iji. Kamu, mak ago, Nyak surui duit. mak ago gadene lapah. Adekun dek jemo, desa jibu, dan jahil. Yuyu kangkang meninggalkan kelenting kuning. Sikam ulahnya jahat. Te ino yuyu kangkang. Nyah gadai lamen inai maumu. Nya agoy guai batang are iji. Jadi kering hiat. Tiba-tiba batang are ini kering. Gadeu ino kelenting kuning pun dapet bulapah ngeseberang batang are ngearah nuwo mbok rondo dadapan. Nuwo si ande lumut. Sementara ini di sebuah aneh mbok rondo lagi ngesapu nuwo. Di nuwo itulah si ande lumut lagi ngetunggu belahan hatinya. Saya dijanjikan Tuhan untuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ikam mbok kelenting abang. Ikam kelenting ijo mbok. Wah, gadis-gadis cantik. Buat perlunya ini. Ikam ago ngeipun ande-ande lumut mbok. Ago ngeipun ande-ande lumut. Seberaya ikam katakan ande lumut. Ini kelenting merah. Anjay. Putroku si ande lumut. Temurunga ana putri gangung gai. Putrine sing ayu rupane. Kelenting abang iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten medun. Najan ayu sisane si yuyu kangkang. Mau nak. Coba kamu kelenting ijo. Putroku si ande lumut. Temurunga ana putri gangung gai. Putrine sing ayu rupane. Kelenting ijo iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten medun. Najan ayu sisane si yuyu kangkang. Agak muni nak. Mak Muni gadeu ino datanglah kelenting kuning anjak ke kejauhan gadeu terambau-ambau sai mak bangi wajahnya curing moring ulah abeu. Selamat tepui mbok. Selamat tepui siapa ya? Ikan kelenting kuning mbok. Ago ngeipun ande lumut. Apa? Ago ngeipun anakku. Nya nak salah. Iya, wajahmu johel, baumu mak banget guino. Nyak gawe ditolak. Nyak kupek sih. Dijubo mbok. Payau. Putroku si ande lumut. Temurunga ana putri gangung gai. Putrine sing ala rupane. Kelenting kuning iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula nggih purun. Dalam putra kula badhe medun. Najan Allah menika kang putra suwun. Cuma salah ande lumut. Ya ibu iji adalah pilihan sikam. Ya hati lamin ini pilihanmu ya maknyu. Jo, bejo, adek Jojo. Siapa mulai jahil ini? Iji adalah kelenting kuning. Gam, ago balik Jo.
Ibu buat suatu hal saya aku katakan. Nyu ini nak. Ibu, sebenarnya Ikam adalah Ugi, pangeran saya lagi mengembara. Buai ngekekai pengalaman Ugi. Apa? Pangeran? Temen ibu, Gato, Ikam gadeu, ngegateken belahan hati Ikam. Ikam ago mulai ke kerajaan. Terima cuduy, perhatian sekali ibu. Ya sudahlah nak, jaga dirimu baik-baik nak. Jamo ade akhirnya ande-ande lumut jamo kelenting kuning uhi akur bugegeh di kekerajaan.